पांडुओं में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों में जमकर बवाल हो गया। सामने माध्यमिक परीक्षा है, जिसको लेकर प्रशासन ने डीजे या किसी भी तरह का साउंड बजाने को लेकर निषेधाज्ञा जारी की है और शनिवार को नियाल व नवपाड़ा ग्राम के पूजा कमेटी प्रशासन की गाइडलाइंस न मानते हुए डीजे बजाने के साथ साथ मां सरस्वती का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। खबर पाकर पांडुआ थाने की पुलिस पहुंची और साउंड बंद करने को कमेटियों से कहा। देखते ही देखते पुलिस और ग्रामीणों में बहस शुरू हो गई और पुलिस प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों ने अचानक उन पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। खबर पाकर डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। घायल पुलिसकर्मियों को पांडुआ ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया। डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में अभियान चलाकर 30 से 35 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल बन गया है। घटना को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। বন্ধ করা হয় এবং মাইকের টুকটাক ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো ছিল সেগুলো যখন আমরা নিয়ে আসি তখন একটা বড় জনতা আমাদের পিছনে ছুটে আসে। তখন অলরেডি আমি আমার যে ফোর্স আছে আর কি তাকে গার্ড করে করে নিয়ে পার করে নিয়ে আসছিলাম। তখনই কিছুজন আমাকে ঘিরে ফেলে টানাটানি করে, কলার ধরে টানাটানি করে, পিছন থেকে দু একটা ঘুষিও মারে। তখন সামনে থেকে সাইড থেকে কিছু ব্যক্তি বড় বড় পাথর নিয়ে সোজাসুজি আমাকে অ্যাটাক করেছে। মানে এটা কোথায় হয়েছে? কোথায় এটা? নিয়াল গ্রাম, মানে তারস্বরে। হ্যাঁ, ইয়েতে পান্ডুয়ারি তারস্বরে মাইক বাজাচ্ছিল। বিচ্ছিরি স্বরে। হ্যাঁ, এদেরকে অনেকবার ইনফর্ম দেওয়া হয়েছে, অনেকবার বলা হয়েছে, তার সত্ত্বেও তারা ধন্যবাদ করছিল না। মানে যেতে হয়। আর বলছি স্যার, মানে ওরা কি ইট ছুটছিল? হ্যাঁ, প্রচুর, আমাদের পুরো পুলিশ পার্সনকেই ছুটছিল, কিন্তু আমি যেহেতু আমার সিভিক পার্সনগুলো ছিল সঙ্গে আরও ফোর্স ছিল, তাদেরকে আমি গার্ড করে করে নিয়ে যেতে তখন আরও কিছু জন এসে আমাকে ঘিরে ফেলে টানাটানি করতে থাকে। তখন সাইড থেকে কিছু লোক এসে ইটগুলো সোজাসুজি আমি সামনে থেকে মারে। আপনার কোথায় কোথায় লেগেছে স্যার? আমার মাথায় 2 জায়গায় ফেটে গেছে, এই সাইডটা ফুলে গেছে, সবই ইটের আঘাতে। আর 2-4 বেশি মারছে। স্যার একটু নামটা বলুন। আমার নাম এসআই রাজদেব হাজরা, পান্ডুয়া থানা।